ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଓଜନ କେତେ ହେଇଥିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୁ ଦେଇପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆଖିର ପଲକ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପଡିଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଟଏଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯେତେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ 1 ଇୟରରେ କେତେ ଥର ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ। ଏମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି, ଯାହାକି ଆପଣ କହିବେ ୱାଓ ସୋ ନାଇସ୍। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦାମୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ହୋଟେଲ, ଦାମୀ କାର, ଦାମୀ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠାଯାଏ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ବୋଲି, ଏବଂ ସେଇ ଫଟୋ ଏତେ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାଏ ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରେକର୍ଡକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଫଟୋ କଥା କହିଲେ ସେ ହେଉଛି ପାନ୍ଥମ। ଏହି ଫଟୋ 2014 ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଆରିଜୋନାରେ ଥିବା କମିୟନର ଫଟୋ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆଦି ଫଟୋ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା 6.5 ମିଲିୟନ, यानी ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ 42 କରୋଡ଼। ଏହି ଫଟୋ 42 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପେଟର ଲିକ୍। ଏହି ଫଟୋକୁ ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫଟୋର ଦାମ 42 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ପେରେଗ୍ରିନ୍ ଫାଲକନ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ କି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିଥାଏ ତାର ଶିକାରୀକୁ ତା ପଞ୍ଜା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ 390 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ରୋଡରେ ଏମିତି ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ନଥାନ୍ତି, ସେତେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା 390 ସ୍ପିଡରେ ତାହାର ଶିକାରକୁ ଶିକାର କରିଥାଏ, ପୁଣି ଡାଇଭ୍ ମାରିକି 390 ସ୍ପିଡରେ ସେ ଡାଇଭ୍ ମାରିଥାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପିଡ ସ୍କାଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି କେତେ ବଡ ହେଇଥାଏ? ଏତିକି ବଡ। ଆପଣ କେତେ ବଡ ଦେଖିଥିବେ? ଏତିକି ବଡ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧାକୋବି କେତେ ବଡ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେ କେତେ କେଜି ହେଇଥିବ? ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କୋବି ଦେଖଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି କୋବିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଲିଭ୍ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଏହି କୋବିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବଡ ହେଇଛି। ମଣିଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ କୋବିଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ କୋବିଟି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବଡ କୋବି ହେଇଥିବ, ଯାହାକି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା 62.71 କିଲୋଗ୍ରାମର ଓଜନ ହେଇଥିଲା। ଏହି କୋବିକୁ ଆମେରିକାରେ କରାଯାଇଥିଲା। 31 ଅଗଷ୍ଟ 2012ରେ ଏହି କୋବିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କୋବିକୁ ଯିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସ୍କଟା ଡଟ୍ ରଭ୍। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ କୋବି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ ଟଏଲେଟ୍ କରିନଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ମୋନାଲ୍ସ ଥାଏ ପରିସ୍ରାର ଟକ୍ସିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକରେ ହେଲା ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ। ଅନଲାଇକ୍ ଯୋଉ ବାର୍ଡ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ ବାଲା କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ଲିକ୍ୱିଡ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ଏହା ବଡିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଶୋଷର ଫିଲିଂସକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଆମକୁ ବିହାଇଣ୍ଡ ରେସନ ଯୋଉ ଫିଲିଂସ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ 1% ମାତ୍ର 1% ପାଣି କମି ଯାଇଥାଏ, ଯେତିକି ଆମ ଶରୀରରେ ରହିବା କଥା ସେହିଠାରୁ ଯଦି 1% କମ ବି ଯଦି ହେଇଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମ ବଡିକୁ ନିହାତି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ନିହାତି ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆମ ବଡିରେ 10% ଆମ ବଡିରେ ଯେତେ ପାଣି ରହିବା କଥା ତାହାଠାରୁ ଯଦି 10% କମିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟ यानी ଛାତି ଉପର ତଳକୁ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଥରେ ଛାତିରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିବି ପାରିବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଉପର ତଳକୁ ହଉଛି ନା, ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଉପର ତଳକୁ ହଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାକୁ 1 ଇୟର କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଥର ହେଇଥାଏ?
1 ईयर रे 50 मिलियन यानी 50 लाख थर होता है। फैक्ट नंबर 7 मर्डरर हर्नेट यह एशियन हर्नेट कह जाए। वाशिंगटन स्टेट यूनियन कहवा अनुसार यह दुनियार सबुठारु बड़ हर्नेट कह जाए। यह 2 इंच लंग रही बेले साधारण महुमाछी मानू से मारी दे थाए एवं एमाने मनीष मानू छाड़ी न था। एमाने मनीष मानू कामुड़ी बहुत आघात पकई दे था। बहुत डेंजरियस हर्नेट कहले भी चले। फैक्ट नंबर 8 ब्लिंक यानी आखि पलक एपरी कहीं बारंबार होता है। आपन तो जानिथिबे आखि को सफा रखिया एवं आखि को किछि डस्ट न पशिबा पई मध्य एहा ब्लिंक करि थाए। आखिर वाटर कंटेंट मेंटेन करिवा पई किंतु ब्लिंक जो होई थाए एहा सेहि पई होई न थाए। एहार किछि रीजन अछि। एहा नुआ रिसर्च रे जणा गला जे केवल हमर वाटर मेंटेन पई नुहे ताहा सहित ये एक नानो स्लिप माने जेतेबेले आमे ब्लिंक करि थाउ सेतेबेले 1 सेकेंड पई आम ब्रेन रो एक्टिविटी कम हो जाई थाए। आपण भी बेले बेले नोटिस करि दिबे जेतेबेले आपण मोबाइल ले बहुत टाइम धरी किबा टेलीविजन किबा लैपटॉप सामने रे आपण जदी बहुत टाइम धरी कांस्टेंटली बसी जंती एवं आपण सेठी जो जगह रे 2 थर ब्लिंक करिवा कथा सेही थारे गोटिए थर ब्लिंक करछंती एवं पिक्चर रे अधिक ध्यान दैछंती। सेतेबेले गोटे जिंस नोटिस करिवे से सल्ला परे देखिए आपन को चिड़चिड़ा मध्य लागि पारे कहीं ना जो जगह रे आपन 2 थर ब्लिंक करिया कथा से जगह रे गोटिए थर ब्लिंक करिसंती जहा फल रे कि आपन को चिड़चिड़ा मध्य लागि थाए। जदि आपन जल्दी जल्दी आखि पता को एही परी करिवे देखिए आपन को बहुत रिलैक्स फील हबो। फैक्ट नंबर 9 हु दी ब्लड इज फॉर किए काहा को ब्लड दे परिबो। ए माइनस जहार ब्लड ग्रुप थाए ए प्लस ए माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस तांको ही ब्लड दे परिबो। जहार ब्लड ग्रुप ए माइनस थाए आउ अलग काहा को ब्लड दे परिबो नाही। जहार ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव थाए बी पॉजिटिव एवं ए बी पॉजिटिव तांको ही ब्लड दे परिबो आउ काहा को ब्लड दे परिबे नाही। जहार ए बी प्लस थाए से केवल ए बी को ही दे परिबो आउ काहा को दे परिबो नाही। जहार ए बी माइनस ब्लड ग्रुप रही थाए ए बी प्लस एवं ए बी माइनस को ही ब्लड दे परिबो। जहार ए बी प्लस थाए से 4 जन को ब्लड दे परिबो बी प्लस एवं बी माइनस ए बी प्लस एवं ए बी माइनस एही 4 जन को से ब्लड दे परिबो। जहार ओ माइनस थाए से समस्त को ब्लड दे परिबो यूनिवर्सल डोनर। जहार ओ प्लस थाए से ओ प्लस ए प्लस बी प्लस एवं ए बी प्लस को ब्लड दे परिबो। जहार ए प्लस थाए ए प्लस एवं ए बी प्लस को ब्लड दे परिबो। ये थिला किए काहा को ब्लड दे परिबे। फैक्ट नंबर 10 ताहा पूर्वरु फ्रेंड मो वीडियो टी आपन को केमिति लागिला निश्चित जणातु एवं ता सहित को फैक्ट वीडियो आपन को भलो लागिला ताहा मध्य कमेंट करंतु। ता सहित मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु पाखरे आसुथुबा बेल आइकन को मध्य ऑल ले प्रेस कर दियंतु लाइक मध्य कर दियंतु। आपन को गोटे गोटे लाइक वीडियो बनेबा पई बहुत मोटिवेट करि थाए। फैक्ट नंबर 10 एंड लास्ट मु जदी आपन को कहबी आपन को ओजन केते आपन जानिथिबे जे आपन को ओजन केते। जदी मु कहे जे पृथ्वी रो ओजन केते आपन कहि परिबे। जदी हमें पृथ्वी को गोटे ओजन करा जाउथवा जिंस जहा को कि किलो दंडी कुहा जाए पृथ्वी को ओजन करले पृथ्वी रो ओजन केते हेबो। पृथ्वी रो ओजन स्क्रीन आपन देखंतु 5 974 000 000 000 000 किलोग्राम्स होता है। यह सुनिया परे आपण मते किबा साइंटिस्ट को कहिवे तू कोन जाई कि किलो दंडी धरी को नापी थिलु को दंडी नै कि जाइथिलु बे। हैं बहुत बड़ बड़ कथा तो कहूछु एमिति कहि पारंती जेमिति किलो दंडी धरी कि जाइथिलु आ मापी कि पळि आछछु एमिति भी आपण कहि पारंती किंतु ना एहार कथा कोन कि साइंटिस्ट मेजर करिया पई किलो दंडी धरि नथिले एवं किलो दंडी रे ओजन करिया भी अनपॉसिबल होई थाए। से केबे भी पॉसिबल होई परिबनी किंतु मैथमेटिक्स एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज करी तांको पृथ्वी रो वेट जणा पड़ितिला एवं बहुत रिसर्च करि सारला परे से एहा को मध्य बाहर करि दिले जेहेतु से प्रैक्टिकली करी कि देखैछंती अनबिलीव करिया पई भी कथा उठु नै। फ्रेंड ए वीडियो रे एतिकी थिला पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे।